There is no survey available with the government. There is no notification saying till today, saying that these are the communities who are state notification still not there, not published in official gazette. Central government they had published, but both state government had not. So in this matter, आमचो अधिकार आम्ही जेन्ना 60% ओबीसी महासंघाचे लीडर तुमचो खूप फाटी उलयतना सांगता आनी आमी आयकता की आमी 60% आमी 60% ओबीसीचे कितले आसा हांव नको पूण आमी 30% आसा आनी आमचो डिमांड आसा की सर्वे जावची आमची सर्वे जावची हांव ओबीसीची म्हणून हांव तुमकां भंडाराची जावची आनी आमकां खबर आसा 1931 साकून आयज देखून खंयचोय गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार ओबीसीची सर्वे करून करिना आनी जेन्ना 2011 चंद्रा मावली IAS ऑफिसर द कमिशनर ऑफ इंडिया हेणे दोनूय सर्वे केली जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन इंटरनल सोर्सेसां कडल्यान मेळटा हायर लेवल की सरकाराक कळ्ळें की ओबीसीची जी संख्या आसा ती 65% वयर गेली आनी हे जर आमी डिक्लेअर करीत जाल्यार डेव्हलप जातलो आनी सगळे ते आपले धर्म मागतले सर्वे कवर केली म्हणून आमी डिसायड केला गोवा भंडारी समाज उपेंद्र गांवकराच्या अध्यक्ष आहा रवी नायकाच्या मार्गदर्शन आहा रोहिदास बाबूच्या एडवायजर आहा आमी आमची सर्वे भंडारी समाजाची सर्वे गोंयांत 31 मे पयलीं आमी करतले ऑब्जेक्टीव सर्वे करतले आनी आमी प्रयत्न करतले आमच्या लिडरा कडल्यान ती सर्वे गव्हर्मेंटाक दिवपाक आमी आमच्या आरक्षणाचो हक्क मागता सरकारान आमकां भेटणारचें न्ही मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन वाडलां आनी कोणाचें कितें वाडलां म्हणून तुमचें देंवतले कट्टले हेजेर आमी विश्वास करिना आमी कोणा कडेन भीक मागना आमी आमचो संघटनेन दिल्लो घटनेन दिल्लो अधिकार मागता आनी आमचो अधिकार काडपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्हू आमचे कडेन आमी रावलेले विस्वासान आमचे लिडर ही सगळी स्टडी करतले आमचे हांगा बसलेले एकटाय मानिना की आमी ओबीसी 26.26 समान जालो आमी चड आसा जायना हे आमचो हक्क आसा अधिकार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युशनचो सर्वे केल्लो आसा ह्या तितून भंडारी कितले ह्या हितून ते कितले ते कितले टेंटेटिव्हली आमी जर तो काडलो आमी 33च्या वयर वयता आनी आमकां आख्ख्या समाजाक काडून संविधानाचेर दवरल्या कित्याक आमी जर वयर गेले आतां पळयात महाराष्ट्रांत रिजर्वेशन चड आसा आमी कितें म्हणटा आमी पयले आसले 19% फाल्यां जर ओबीसीच्या घटकांतले भंडारी समाजाक सायडीक काडले जाल्यार ओबीसी उरता कितले ओबीसी एक 15 ते 16% उरतले उरले म्हणजे आमी कितें म्हणटा थिंक एज पर द प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन 16% 16 दिवप आनी आमी 33 आसा आमी 33 मागना आमी आमचे काही सोडले ना आमी 33% आसा म्हणून आमी 33% रिजर्वेशन एक्चुअली कायद्यात एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950 जे एससी लागता की सेक्शन 3 आर्टिकल 330 and 332 of the constitution says as per the proportionate of the state the reservation should be given to the SC and ST and then yes OBC was not reserved. Then in 1968 the presidential order issued by the president amending that 1950 order saying that those people who born on or before 19 February 1968 should be considered as a OBC of that state, and those who born after that or settled after that will be not given a migration. Migrant will be not given a OBC certificate. That was for the SC and ST. Recently in 2001, Vasnik was the director of our social welfare. He issued a circular saying that based on President order of 1968 dated 19 February
should be followed for issuing even the Samaj certificate 1960. So हे सगळे कायद्याचे तुमच्या फुड्यान कित्याक दवरता? आमचे थोडे वेटरन्सचे स्टेटमेंट आसा हे 30% मागता 20% मागता मागल्यार जाता ते कायद्याक बसोवचे. आमी कायद्याच्या चौकटीन रावनूच हे मागता. आमी जो कायदो आसा त्या कायद्याचे एकूय उल्लंघन करिना आणि आमच्या डेमोक्रेटिक कंट्रीन Constitution is supreme. The Prime Minister of India should believe in Constitution. The Supreme Court of India should believe in Constitution. Every individual, every press, every person, and we uphold that Constitution. And we demand from the state government, please, complete demanding with the state government, please don't discard our leaders. We are educated people. We were quite thinking that you will consider our demands, but please don't force our people to come on the street. If our people tomorrow comes to know about this fact that government are saying that we are 26.26% only OBC, imagine what effect they will have in their mind. आज आम्ही हांगासर 50 लोक जर बसल्या जाल्यार फाल्यांपणे सांगले की हांगासर 10 लोक आसा जाल्यार आमी हांगा मूर्ख ना ते 10 लोक 50 तेच 50 सांगले. मात्र तुम्ही त्यांना स्टार्ट करता म्हणल्यार त्यांना स्टार्ट करता अक्षर इश्यू जालो तो खंय पावलो हें बरा तुमच्या फाटलो तुमच्या भितर इश्यू जालो तो खंय पावलो कसलो इश्यू 2 घंटे आले तो आता आपण प्रेसिडेंट जाता तुम्ही कोर्टातून गेले that was the legal matter pending before. So what has been our lawyers will be the better. Why I am saying is that see your speech now is that constitution is supreme. You will be abiding by the law. You will go with the law. So all you all have been fighting against your own people. See with the purview of the law, you know. No. Listen to me. What I said, we are abiding by the law. Our constitution gives us the fundamental right under Article 90(1). It gives us right to form that thing. Article gives us the power. Constitution gives us the IPC. Now BNS give us the power. If माझ्या घरात माझ्या भावानं जर चोरी केली म्हाका अधिकार आता तेजेर कंप्लेंट करता. इतून तू म्हणून हांवें माझ्या भावाचेर कंप्लेंट जर केलें चोरला म्हणून म्हणजे तू म्हणटलो आय एम नॉट अबायडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दॅट इज माय फंडामेंटल राईट. If anybody is attacking, that is separate. See, that issue is separate. Tomorrow you will see Devanand Naik, Ashok Naik, Kiran Kalokar, Ravi Naik will be sitting together and addressing you press. This is regard to addressing in regard to what? Samaj issues. So, एके साइडला तुम्ही जबाबदार सगळे ॲड्रेस करता. आम्ही किती to miss करता. No, I'm miss करना. See, I've been following your each and everything. So, आज तू जेन्ना म्हणटा जेन्ना देवानंद तुमी सगळे घालून बरें तरी करता. पूण कोणाक तितून कोणाक दिशाभूल करता ते तुमी सांगा म्हणटा. Because see, as far as I know, the way you all have been fighting on the issue, finally तुम्ही तू आत्यावर उलयला बरं करता. तू आता 2 मिनटां सांगून चालता ना. You won't answer it. Yeah, see, we are the big community. 5 लाख लोक आम्ही तू जमा करता. त्यांना 5 लाख लोक असतात. 5 लाख 15 लाख लोकसंख्या 5 लाख कसे तरी सुद्धा भंडारी समाज चढ असू दे सारखे हे करा तुम्ही 15 लाखाची लोकसंख्या तुम्ही 5 लाख तुम्ही 8 लाखाच्या पासून असू दे माझ्या तुमच्या भितर म्हटले आवड टेस्टिंग इन द कोर्ट तुमच्या भितर डिस्प्यूट इन द कोर्ट सो दॅट विल वर्क आणि उद्या समज तो फाल्यां तुमकां हे सेन्सस जाय हेका लागून तुम्ही करता तेन्ना तुम्ही एकटे आसता वय मरे ताका एकटे आसता यस then why that is they want to protect the legal matter see what I'm saying is that finally you all are working for someone finally you all are working for someone correct but they अशें कित्याक करता तुम्ही एकटा कित्याक आता तो एक तर भावा घेऊन डिस्प्यूट जाऊन कितें तर जालें जाल्यार तेका तो कोर्टान जाऊन तर सेटलमेंट जाता कोर्ट इज ओनली ऑप्शन आउट ऑफ कोर्ट इज ओनली ऑप्शन ते मला लीगल सेटलमेंट जाऊ लेकिन ते हात धरून
तेका जोडून एक क्वेश्चन असा, देवानंद नायकान तुमच्या प्रेसा उपरांत त्यांनी घेतली. त्यांनी सांगले आपले रजिस्ट्रेशन जो भंडारी समाजाचो रजिस्टर क्रमांक असा तो घालून जर तुम्ही सर्टिफिकेट दिले ओबीसी सर्टिफिकेट भंडारी समाजाला जाल्यार त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही कोर्टात वयतले. हेच्यावर तुम्ही मातशें सांगात कितें ते तुम्ही दितले काय सर्टिफिकेट म्हटलं ही सर्टिफिकेट मामलेदार दितात तीच लिगल सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट म्हणजे आसा ही समाजान दिल्ली सर्टिफिकेट लिगल न्ही. ही प्रोसिजर सांगता. फाल्यां म्हाका जर सर्टिफिकेट घेवंक जाय आतां तुमी कोणी जर आधार घेवंक जाय जाल्यार काय तुमी हो तुमच्या मामलेदाराक आमच्या तलाटी विलेजीन तलाटी रिपोर्ट तयार करता आनी तो फॅमिली ट्री पळयता, गांवांत येता, 2-3 विटनेसांक घेता आनी मागीर तो रिपोर्ट तयार करून तो मामलेदाराक दिता आनी मामलेदार तेजेर मागीर डिसिजन करता. आतां कितें जालें समाजाच्या लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून एक रेकमेंडेशन समाजा कडल्यान वयतालें आनी ते मिसयूज जावचे न्हू म्हणून ती सर्टिफिकेट आतां पळय गोंयांत 19 समाज आसा तितूंतले 4-5 समाजाची कमिटीच ना म्हणजे त्या लोकांक कमिटी ना म्हणून सर्टिफिकेट घेवचे ना. हे केसी आसा तंत्रीत लोकांक तितून फायदो जावचो म्हणून. पूण कायद्यान गव्हर्मेंट सर्वंट the Talati will prepare the report. Without this report, we उमेदवाराच्या सर्टिफिकेटचे कोणाकूच सर्टिफिकेट घेवचे ना. त्याचो रिपोर्ट लागला Talati. बरें आता एक सांग खाजगी